guys, good afternoon. May guys ako. May guys mag banana boat guys. Mag banana boat. Yung guys na din. So guys, mainit kayo guys. Mainit kayo dito guys sa bohol. Init kayo guys. Mas 4 pa gani. Init na. Banana boat na guys yung guys. Isa na 15 minutes. Minutes mo na maguyod guys ay maguyod. So ako guys is ano pick up drop mo na unit guys, pick up drop. So drive banan throttles yan mga gauge. So ito guys yung videos ko guys, kung maagi ka rin sa inyong wall guys, pwede paki-share, like, and comment lang po guys. So maura ginagawa pangayo sa inyo mga guys. Okay. Thank you guys mga, so ito na naman guys. Thank you po sa inyo lahat sa support sa mga videos ko guys. So paki-share, like, and comment lang po guys kung maagay nyo sa wall ang mga videos guys. Hi guys! Guys, hello! Okay!